Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Maintenant c'est le deuxième trimestre داخلين الفصل الثاني et on va faire le premier sujet تاع الفرض. موضوع فرض تاع السنة الثانية متوسط. نبداو نقراو التكست ومن بعد نشرحوه نروحو للأسئلة. On commence. Le titre. عنوان النص. Les trois filles et le dragon. Les trois filles. ثلاث فتيات وتنين. Il était une fois رسميناها formule d'ouverture. عبارة اللي نبداو بها القصة le conte. Un roi qui avait trois filles. Le roi هو الملك qui avait trois filles كان عنده ثلاث بنات. Celles-ci aimaient souvent sortir du château de leur père pour aller se promener dans une forêt loin de la ville. قالك هذو البنات aimaient كانوا يحبوا aimer هو الفعل يحب souvent sortir du château يخرجوا من القصر le château هو القصر معناه le palais de leur père من القصر تاع leur père le père هو الأب pour aller se promener باه يروحوا يتجولوا dans une forêt في غابة la forêt هي الغابة loin de la ville بعيدة عن المدينة. Un jour ذات يوم هذه سميناها l'expression qui indique la suite de l'histoire يعني نبداو بها يعني les événements. Les trois filles partirent en promenade. ذات يوم البنات في ثلاثة partirent راحوا en promenade في جولة. Mais elles s'attardèrent jusqu'à la tombée de la nuit. بصح طولوا حتى طاح الليل. La nuit هي الليل. Soudain, فجأة, au moment où elles jouaient, كما كانوا يلعبوا, un dragon féroce. Le dragon هو التنين. Féroce, متوحش, sauvage. Qui crachait du feu les attaqua. اللي يدير نار les attaqua, هاجمهم. Il les enleva et les amena dans sa grotte au fond de la montagne. اخطفهم وداهم la grotte هي الكهف au fond de la montagne داخل الجبل. Lorsque le roi apprit la nouvelle, lorsque عندما سمع الملك, le roi هو الملك, اسمع واش صرا, il appela à l'aide immédiatement, عيط للمساعدة حالا. Trois jeunes combattants, عيط ثلاثة شباب combattants محاربين se présentèrent au roi دار نداء للمساعدة. في الفور حالا ثم trois jeunes combattants ثلاث محاربين se présentèrent au roi جاو قابلوا الملك et lui dire واش قالوا له nous allons tuer la bête et sauver les trois filles. رايحين نقتلوا الوحش وننقذوا sauver هي ينقذ les trois filles وننقذوا البنات في ثلاثة. Après trois combats, les combats هما النزاعات صراع بعد ثلاث صراعات, les trois braves guerriers محاربين les trois ثلاث محاربين شجعان braves شجاع tuèrent l'horrible créature et libérèrent les trois princesses. قتلوا le dragon et حروا libérèrent les trois princesses الأميرات الثلاث. Finalement في النهاية le roi très heureux يعني سعيد جدا organisa une fête de mariage de ces trois filles avec les trois jeunes courageux. دار حفلة زواج. la fête هي الحفلة le mariage زواج de ces trois filles البنات في ثلاثة avec trois jeunes courageux. هام الكلمات تاع النص مشروحين بالعربية. النص شرحناه دوكا نروحو للأسئلة. هام الكلمات اللي حاب يحفظهم. نروحو دوكا للأسئلة. La première question. Ce texte est une fable, un conte ou là une lettre. هذا النص fable ولا conte ولا une lettre. حنا واش قلنا في البروجي 1 في الوحدة الأولى راح نقراو دايما الكونت القصة. الإجابة الصحيحة هنا هي القصة. في البروجي الأول دايما راح نقراو القصة. Ce texte relate. هذا النص يحكي une histoire imaginaire ou bien une histoire réelle. Une histoire imaginaire قصة خيالية une histoire réelle. في السنة الثانية راح دايما تقراو l'imaginaire الخيالي. l'histoire imaginaire قصة خيالية مادام فيها التنين والتنين مخلوق خيالي سما c'est une histoire imaginaire. Les trois filles aiment sortir du château pour aller. قالك البنات في ثلاثة aiment sortir كانوا يحبوا يخرجوا من الشاتو. le château c'est quoi؟ واش قلنا le château هو le palais. le château palais قصر كانوا يحبوا يخرجوا من القصر pour aller باه يروحوا au travail au marché ولا se promener يروحوا للخدمة ولا للمارشي ولا يتجولوا. نحوسوا عليها في التكست.
celle-ci aimait souvent يعني هذو البنات aimait souvent كانوا يحبوا عادة يخرجوا من الشاتو de leur père من قصر تاع بويهم pour aller se promener dans une forêt loin de la ville باهي يروحوا se promener يروحوا يتجولوا سما الإجابة الصحيحة هي se promener قلت لكم نشتا ما تفهموش الجملة حوسوا عليها في النص تلقاو الإجابة تابعة ليها se promener هي الإجابة الصحيحة. Deuxième question. Lis le texte puis complète le tableau. اقرأ النص ثم أكمل الجدول. يعني تلزم التكست la formule d'ouverture. La formule d'ouverture هي الصيغة اللي يبدأ بها النص كما il était une fois, il y a longtemps, il y a bien longtemps, jadis, autrefois. درناهم في الفيديو السابق. هنا في النص واش عندنا هذا القصة بها بدات il était une fois. تسمى la formule d'ouverture صيغة بداية القصة هي il était une fois. Le mot qui indique la suite des événements الكلمة اللي يبداو بها c'est-à-dire les événements الأحداث وقت تبداو الأحداث الكلمات اللي يبداو بهم الأحداث عندنا un jour un matin un soir soudain tout à coup يعني اللي يبدا بهم ذات يوم ذات نهار ذات صباح ذات مساء. هنايا واش عندنا نلقاوها بداية الأحداث تبدا بان جور ذات يوم تسمى un jour هي l'expression qui indique la suite des événements تنبأنا ببداية الأحداث. La formule de clôture صيغة النهاية صيغة الختم. هنا la formule d'ouverture سميناها بداية على خاطر كش نبداو بها النص de clôture نخلصوا بها النص تجي في الوضعية في الخاتمة تاع النص هذه تجي في مقدمة القصة la clôture الخاتمة وين تجي في خاتمة القصة. هاي عندنا لهنا finalement يعني في الأخير في النهاية finalement عندنا finalement عندنا depuis ce jour. ثم قلنا la formule de clôture تبدا بها خاتمة القصة يعني الباراغراف الأخر تاع القصة تلقاو فيه la formule de clôture صيغة النهاية. Troisième question. Réponds par vrai ou faux. Les filles du roi aimaient se promener loin du château. Les filles du roi aimaient se promener loin du château. نقولوا نتوما هذه الجملة par exemple ما فهمتوهاش واش تروحوا ديروا تروحوا للنص وتحوسوا على les filles du roi. قالك aimaient se promener كانوا يحبوا يداروا de leur père pour aller se promener dans une forêt loin de la ville. تسمى صح هما كانوا يحبوا يروحوا loin بعيدا عن القصر كانوا يروحوا يداروا بعيدا عن القصر. تسمى الجملة الأولى c'est vrai. Deuxième phrase. Les trois princesses furent attaquées par un ogre. يعني الأميرات الثلاث furent attaquées par un ogre. نروح نحوسوا له attaqué هاجم. attaqué تعرفوها كامل attaqué هاجم par un ogre من طرف غول. شكون هاجمهم هما؟ نحوسوا على attaqué هنا هجوم. Un dragon féroce qui crachait du feu les a attaqués. سما شكون هاجمهم؟ un dragon تنين هاجمهم وخطفهم. سما لهنا عندنا سي الجملة الثانية فوق ماشي غول تنين un dragon. À la fin les couples se marièrent يعني في النهاية les couples les princesses والمحاربين الأميرات والمحاربين se marièrent زوجوا. نروح نحوسوا عليها في النص في نهاية النص واش قلنا finalement le roi très heureux organisa une fête de mariage. نظم حفلة زواج لبناته في ثلاثة مع ثلاث محاربين. donc la troisième phrase c'est vrai. vrai ou faux دايما تحوسوا عليهم تحوسوا على الجملة ولا على الكلمة في النص وتشوفوا على كيفها vrai اللي ماشي كيفها faux. Quatrième phrase. Les trois braves jeunes ne tuèrent pas le dragon. Les trois braves jeunes قلنا brave شجعان الثلاثة ne tuèrent pas. tuer هو يقتل ما قتلوش le dragon. نحوسوا عليها في التكست. Après trois combats بعد 3 صراعات les trois braves guerriers المحاربين ثلاثة tuèrent l'horrible créature. اسمها هنا قالك tuèrent قتلوه وفي لا فراز قالك ne pas يعني نفاها قالك ما قتلوهش. donc c'est faux. Maintenant on passe à la quatrième question. Relève du texte. استخرج من النص. les personnages الشخصيات c'est elle le lieu هو ظرف مكان و c'était هو ظرف زمان. les personnages الشخصيات اللي قرينا قبيل واش لقينا؟ لقينا les trois filles les trois princesses الأميرات في ثلاثة le dragon عندنا le dragon عندنا les trois guerriers les trois braves guerriers ولا combattants les trois jeunes combattants المحاربين في ثلاثة و le roi le roi.
دونك عندنا لي 3 في لو دراغون المحاربين في 3 لي 3 جون كومباتون وعندنا لو روا عندنا 4 بيرسوناج. نروحو دوكا لو سي سي ال. لو سي سي ال هو لو ليو المكان ظرف مكان. سي سي ال ظرف مكان. نحوسو على ظرف مكان حنا في النص. ظرف مكان قلنا اون جينيرال واش نلقاو فيه دون نلقاو فيه. هاي هنا dans une forêt في غابة نقدروا نكتبوا dans une forêt. par exemple aussi واش عندنا dans sa grotte في كهفه. dans وين تكون كاينة dans أغلبية الوقت تجي وراها سي سي ال ظرف مكان. dans في بالعربية في. قال لو سي سي تي ظرف زمان. ظرف زمان جو قلت لكم تقدروا ديروا نقدروا نستعملوا il était une fois كان يا مكان ونقدروا نستعملوا un jour كان يا مكان ولا ان جور. في زوج نستعملوهم باه ندلو على الوقت. سما كي مدلكم سي سي تي في الكونت روحو هزو لا فورمول دوفرتور ولا لو مو كي ينديك لا سويت دو ليستوار ولا دي زيفينمون. في زوج صحاح. لو سي سي ال قلنا اغلبيه الوقت تلقاو دون. كي تلقاو دون بعدها سي سي ال تهزو دون والمكان اللي وراها. و سي سي تي ظرف زمان. ظرف زمان في القصه هي ان جور ولا il était une fois. سما لا فورمول دوفرتور واللي يجي بعدها. On passe à la 6e question. عندنا هذه الجملة. السؤال ما فهمتش له ما لقيتش السؤال. عندنا هذه الجملة elle portait une magnifique bague en or. هذه الجملة واش قالنا؟ قالكم خرجوا فيها le complément de nom. واش معناها le complément de nom؟ درناه في السوجي يعني اللي درناه نهار. le complément de nom هو مكمل الاسم يتكون من زوج أجزاء. ها هو لو كومبليمون دو نون. لو كومبليمون دو نون مكمل الاسم منه يتكون من زوج اجزاء. الجزء الاول بريبوزيسيون نقدروا نقولها اداه زائد اسم يتكون من بريبوزيسيون زائد اسم. لا بريبوزيسيون هذه تقدر تكون دو اون ا دي بار. سما الكومبليمون دو نون لازم تلقاو فيه وحده من هذا ووراها اسم. سما الكومبليمون دو نون زوج كلمات. نقول لكم خرجوا لي لو كومبليمون دو نون زوج اجزاء وسميناه كومبليمون دو نون مكمل اسم لخاطرش هو يجي بعد اسم. لازم قبله يكون اسم ما يكونش فاعل. يجي لهنا اسم باه يجي لو كومبليمون دو نون. سميناه كومبليمون دو نون مكمل اسم ماشي مكمل فاعل. سما لازم قبله تلقاو نون تلقاو اسم وفيه في الكومبليمون دو نون بريبوزيسيون وحده من هذو زائد الاسم اللي وراها. نروحو حنا للجمله تاعنا واش عندنا. elle portait une magnifique bague en or. هنا واش عندنا لا بريبوزيسيون وحده من هذو دو اون. هاي اون عندنا لهنا اون ان اور. نشوفوا واش كاين اون اور. هذه اون اور هاي بريبوزيسيون. لور هو الاسم وجات بعده اسم. لا باغ خاتم اسم. سما لو كومبليمون دو نون هو اون اور. من يبدا لا بريبوزيسيون والاسم اللي وراه. 7e question. Relève du texte le synonyme de brave. واش قلت لكم قبيله؟ براف. براف واش درناه؟ براف شجاع. نحوسوا على شجاع في النص. براف شجاع. شجاع في الفرنسي نقدروا نقولوا لها براف كيما هنا قال لك براف ولا كوراجو. شجاع لو كوراج الشجاعه كيما نقولوا كوراج. شجاع الشجاعه سما براف لو سينونيم تاعها المعنى تاعها هو كوراجو. Maintenant, on passe à la 8e question. Écris les verbes entre parenthèses au passé simple. Le passé simple qu'on a déjà درناه. Les verbes هذو راح نديروهم في le passé simple. في الماضي البسيط. Les terminaisons تاع le passé simple هما je, ai, tu, as, il ou elle a, nous, âmes, vous, êtes, il ou elle avec s, r. نصرفوهم هكذا. نروحو لهنا السودان elle. هنا مع elle verbe de premier groupe. واش نديرو ال نحيو ال ار واش نزيدو لا تولي écouta. هاي écouta. une voix étrange qui l'appelle la fille. la fille elle هي la fille elle. avoir. avoir في le passé simple. donc نكتب لكم avoir في le passé simple. avoir في le passé simple. ut ur. هنا واش قلنا عندنا ال تسمى ال نحيو افوار نكتبو في بلاصتو او. هذه ماهيش تيرمينيزون. كاين اللي فيكم داروا لي تيرمينيزون. هذه ماهيش تيرمينيزون. هذه تنحيو افوار كيما راه وتكتبوها هكا. تكتبوها كيما راهي ماشي تنحيو اي ار وتكتبو تلصقوا فيها او. تكتبوا او برك كيما راهي.
Depuis ce jour, les trois filles, تعوضها elle avec s, vivre. Vivre, c'est un verbe de troisième groupe, irrégulier, غير منتظم. دوك نعطيكم كيف تصرفوا. Heureux, بسعادة. عاشوا بسعادة. Vivre, le verbe vivre في الباسé composé يولي vécure. Vécure لا خاطرش URENT لا خاطرش elle avec s. هكذا يتصرف تحفظوه vivre في الباسé simple. 9e question, complète par C ou C. C هذه تاع الملكية و C هذه تاع الإشارة، ما يتنضبوا كيف المعنى تاعهم مختلف. السي الأولى اللي بالإس تاع الملكية كيما نقولوا سي تاعو، و سي هذه كيما نقولوا هذو تاع الإشارة. نبداو. La princesse s'est épanouie. C ولا C جو était devenue rose. خدودها ولاو روز. سمعنا واش من سي تاع الملكية ولا تاع الإشارة؟ سي خدودها هي تاع الملكية، سي الأولى. والدوزيام ces fleurs étaient sublimes. ces fleurs الأزهار كانت رائعة. الأزهار تعمل ما عندوش علامة تعود لهنا الملكية، ثم نديرو تاع الإشارة. هذه الأزهار كانت رائعة، سي الثانية. 5. Maintenant on est arrivé وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا. لا برودكسيون écrite مدلكم ديرو لا سيتواسيون initiale ولا سيتواسيون فينال، ندير لها فيديو وحدها. راجعوا مليح et bon courage. à la prochaine.